troisième chapitre, le régime, les régimes alimentaires des animaux. À mon avis, la majeure ou la principale question auquel il faut répondre, c'est comment connaître le régime alimentaire d'une espèce. Donc on va commencer tout d'abord par l'identification des types des dents. Donc, les types de dents chez l'homme. L'homme possède 4 types de dents. Il s'agit des incisifs, des canines, des prémolaires et des molaires. Ces dents sont fixées sur 2 mâchoires, l'une supérieure et l'autre inférieure. إذن سنبدأ بالتعرف على نظام الأسنان عند الإنسان. يتوفر الإنسان على 4 أنواع من الأسنان: القواطع باللغة الفرنسية les incisifs, les canines باللغة العربية الأنياب, les prémolaires باللغة العربية الأضراس الأمامية, ثم الأضراس الخلفية les molaires. هذه الأسنان مثبتة على فكين: فك علوي mâchoire supérieure وفك سفلي mâchoire inférieure. La même chose chez un animal carnivore, le chien. Vous voyez, il possède aussi 4 types de dents. Les canines, les incisifs. كذلك بالنسبة للحيوان اللحم كمثال الكلب يتوفر على 4 أنواع من الأسنان. الأسنان الأمامية القواطع les incisifs, puis les canines. Vous voyez, ce sont des dents qui sont longues et pointues. إذن النوع الثاني الأنياب, puis les prémolaires PM, c'est-à-dire prémolaires, ثم الأضراس الأمامية, PM, vous voyez, PM1, PM2, PM3 et PM4, c'est-à-dire que le chien possède 4 prémolaires. Et enfin, les molaires. باللغة العربية الأضراس الخلفية. إذن هناك 3 أضراس خلفية: M1, M2 et M3. Prenons maintenant la dentation. On va essayer de déterminer la dentation, le système des dents chez un chat. Donc on va déterminer les types de dents et le nombre des dents sur la mâchoire supérieure et sur la mâchoire inférieure. سنتعرف على أنواع وعدد الأسنان عند القط، سواء على بالنسبة للفك العلوي la mâchoire supérieure أو الفك السفلي la mâchoire inférieure. Donc les incisifs sont colorés en vert, les canines en jaune, les prémolaires en bleu et les molaires en orange. Vous voyez que le chat possède 6 incisifs sur la mâchoire supérieure, 2 mimes, 6 sur la mâchoire inférieure. إذن يتوفر القط على 6 قواطع على الفك العلوي و6 على الفك السفلي. Ensuite, 2 canines sur la mâchoire supérieure, mais aussi sur la mâchoire inférieure. إذن ثم نابان سواء على الفك العلوي أو الفك السفلي. Les prémolaires sont en nombre de 6 sur la mâchoire supérieure et en nombre de 4 sur la mâchoire inférieure. بالنسبة للأضراس الأمامية إذن 6 على الفك العلوي و4 على الفك السفلي. تلاحظون أنها ملونة بالأزرق. Et enfin, les molaires, 2 molaires sur la mâchoire supérieure et 2 sur la mâchoire inférieure. Donc on va prendre l'exemple de 3 animaux qui représentent les 3 régimes alimentaires. L'homme pour le régime alimentaire omnivore, la vache pour le régime alimentaire herbivore et le chat pour le régime alimentaire carnivore. إذن سنأخذ 3 حيوانات أو كائنات حية تمثل الأنظمة الغذائية الثلاثة: النظام الغذائي القارت عند الإنسان، donc le régime alimentaire omnivore، ثم النظام الغذائي العاشب كمثال سنأخذ البقرة، donc le régime alimentaire herbivore، et enfin on va prendre le chat comme représentant du régime alimentaire carnivore. يعني القط
مثال للنظام الغذائي اللحم. ثم سنحاول أن نحدد الصيغة السينية بالنسبة للحيوانات الثلاث. Donc on va essayer de déterminer la formule denture à ces trois animaux. Donc prenons d'abord l'exemple de l'homme. Donc la formule dentaire chez l'homme, il faut d'abord savoir cette formule. Donc إذا نضع كسرا، هذا الكسر إذا يعني في المقام أو في الأعلى نضع أنواع وأعداد الأسنان على نصف الفك العلوي في الأعلى، وفي الأسفل نضع أنواع وأعداد الأسنان على نصف الفك السفلي. إذا قواطع، أنياب، أضراس أمامية، أضراس خلفية. نفس الشيء بالنسبة للفك السفلي، قواطع، أنياب، أضراس أمامية وأضراس خلفية. X, Y, Z T تمثل أعداد هذه الأسنان كما قلنا على نصف الفك وليس الفك ككل. إذا سنأخذ كمثال بالنسبة للإنسان. Donc prenons l'exemple de l'homme. L'homme possède, comme vous voyez, deux canines, deux incisifs sur la mâchoire supérieure. Donc on va mettre deux i, c'est-à-dire deux incisifs. سنضع قاطعتان سواء على مستوى الفك العلوي وعلى مستوى الفك السفلي. إذا الإنسان يتوفر على قاطعتان في الفك العلوي على نصف الفك العلوي وعلى نصف الفك السفلي. Pour les canines, l'homme possède une canine sur la demi-mâchoire supérieure et une canine sur la demi-mâchoire inférieure. Il est coloré en rouge. إذا بالنسبة للإنسان يتوفر على ناب واحد على نصف الفك العلوي وكذلك ناب واحد على نصف الفك السفلي. Vous voyez, on a mis un C, c'est-à-dire ناب واحد. بالنسبة للأضراس الأمامية. بالنسبة للأضراس الأمامية, les prémolaires en français, vous voyez, les prémolaires sont colorés en vert. L'homme possède deux prémolaires sur la demi-mâchoire supérieure et deux prémolaires sur la demi-mâchoire inférieure. Donc on va mettre 2 PM en haut, c'est-à-dire deux prémolaires sur la demi-mâchoire supérieure et 2 PM, c'est-à-dire deux prémolaires sur la demi-mâchoire inférieure. إذا الإنسان يتوفر على ضرسين أماميين كما تلاحظ ملونين بالأخضر على نصف الفك العلوي وعلى ضرسين أماميين كذلك ملونين بالأخضر على نصف الفك السفلي. ذلك وضعنا 2 AA يعني أضراس أمامية. نفس الشيء بالنسبة للفك السفلي. Pour les molaires, vous voyez, l'homme possède 3 molaires sur la demi-mâchoire supérieure et 3 sur la demi-mâchoire inférieure. Ils sont colorés en bleu. On compte 1, 2, 3. Donc 3 molaires. Vous voyez, on a mis 3 M. يعني 3 أضراس خلفية. الإنسان يتوفر على 3 أضراس خلفية على نصف الفك العلوي. نحسب 1 2 3 ونضع 3 أضراس خلفية. نفس الشيء على نصف الفك السفلي يتوفر على 1 2 3 ونضع 3 أضراس خلفية. Donc c'est la formule denture de l'homme. إذن هي الصيغة السينية عند الإنسان. Pour la formule denture chez un animal herbivore, prenons l'exemple de la vache. Vous voyez, la vache ne possède pas d'incisif sur la mâchoire supérieure. Donc on a mis 0 et إذا البقرة لا تتوفر على قواطع على مستوى الفك العلوي لذلك وضعنا 0 قاطعة. Sur la demi-mâchoire inférieure, la vache possède 4 incisifs. Donc on a mis 4 et 4 قواطع. Pour les canines, vous voyez, la vache ne possède pas de canines. Donc, soit sur la mâchoire supérieure ou inférieure, les canines n'existent pas. Donc, on va mettre 0C, يعني 0 ناب. Pour les prémolaires, donc pour les prémolaires, sur la demi-mâchoire supérieure, vous voyez 1, 2, 3. La vache possède 3 prémolaires, donc 3 PM.
La même chose sur la demi-mâchoire inférieure, 1, 2, 3. Donc on va mettre 3 PM. إذا البقرة تتوفر على 3 أضراس أمامية، لذلك وضعنا لاحظ باللون الأزرق 3 أضراس أمامية سواء على نصف الفك العلوي أو على نصف الفك السفلي. Et dernièrement, la vache sur la demi-mâchoire supérieure possède 3 molaires. On compte 1, 2, 3. Donc on met 3 M, c'est-à-dire 3 molaires. 3 أضراس خلفية. Sur la mâchoire inférieure aussi, on a 1, 2, 3. Donc il possède 3 prémolaires, 3 molaires, pardon. On va mettre 3M، يعني 3 أضراس أمامية. بهذه الطريقة نحدد الصيغة السينية للحيوانات الثلاث. Donc passons maintenant aux caractéristiques de ces dents. Les incisifs, on a parlé de 4 types de dents. Les incisifs القواطع، les canines الأنياب، les prémolaires الأضراس الأمامية et les molaires الأضراس الخلفية. Donc on va déterminer la forme de la dent mais aussi son rôle. Commençons par les incisifs. إذا سنحدد شكل السن وكذلك وظيفته أو دوره. Donc les incisifs chez l'homme, ils sont larges, aplatis en forme de bêche. إذا شكل القواطع عند الإنسان هي أسنان عريضة ومسطحة تقوم بوظيفة القضاء. Donc il coupe les aliments، تقطع الأغذية. Chez le chat, les canines chez l'homme, la forme des canines chez l'homme sont très petites parce qu'elles n'ont pas d'un rôle essentiel. الأنياب عند الإنسان هي أنياب صغيرة القد. Pour les molaires, ils sont aplatis avec des complexes d'occiput et leur rôle, il sert à broyer et écraser les aliments. إذا بالنسبة للأضراس هي كبيرة الحجم وتتوفر على عدة رؤوس ودورها هو سحق وطحن الأغذية. Pour les incisifs des chats, les incisifs des chats ils sont courts، إذا قصيرة وحادة. دورها إذا هي أو هو قطع وكشط اللحم. Pour les canines en général chez les prédateurs sont longues et pointues. Ils servent à tuer la proie. إذا بالنسبة للحيوانات المفترسة غالبا نجد عندها واللاحمة بصفة عامة نجد عندها أنياب تكون أنياب طويلة ومقوسة وحادة. إذا تستعمل أولا لقتل الفريسة ثم لتمزيق اللحم. Les molaires des chats sont pointus en forme de lame dents de scie. إذا بالنسبة للأسنان أو للأضراس القط تشبه أسنان المنشار وتستعمل لتقطيع اللحم. Pour les incisifs de la vache sont larges, aplatis en forme de bêche. كذلك بالنسبة للقواطع عند البقرة إذا هي عريضة ومسطحة وتقوم ب trancher de l'herbe, bien sûr, du sol ou de la terre. Pour les formes des canines chez la vache, on a parlé, la vache ne possède pas les canines, donc ils sont absents chez la vache. Pour la forme, pour la forme des molaires et des prémolaires, ils sont aplatis avec un complexe de كيبسيد et ils servent à broyer l'herbe. إذا دور الأضراس سواء الأمامية أو الخلفية عند البقرة لن تستعمل لسحق العشب. إلى هنا أودعك أخي الكريم أختي الكريمة في انتظار أن نلتقي في الجزء الثاني من الدرس في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله.